अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या आपकी टाइमिंग, आपका इंज़ाल का वक्त चंद सेकंड या 1 मिनट से भी कम है तो आपको टाइमिंग का मसला है। सूरत इंज़ाल का मसला है, इसे प्रीमेच्योर एजैकुलेशन भी कहते हैं। एक नॉर्मल मर्द की टाइमिंग कितनी होनी चाहिए और कम से कम कितनी होनी चाहिए, और इसकी क्या वजूहात हैं, क्यों इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता और उसका इंज़ाल हो जाता है, और इसका होम्योपैथिक में क्या इलाज है, ट्रीटमेंट क्या है, और एक खास नुस्खा आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी, जर्मन होम्योपैथिक स्टोर एंड क्लिनिक का गुजरांवाला, पाकिस्तान। एक नॉर्मल तंदुरुस्त मर्द की जो टाइमिंग है वो 2 मिनट से लेकर 7 मिनट तक है। अगर कोई मर्द 2 मिनट से 7 मिनट के अंदर उसका इंजाल होता है तो ये एक नॉर्मल टाइमिंग है, ये उसको प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का मसला नहीं है, वो बिल्कुल तंदुरुस्त है। लेकिन कम से कम अगर 1 मिनट से भी कम है, अगर 1 मिनट है या 1 मिनट से ऊपर है तो भी गुजारा चलता है। लेकिन अगर 1 मिनट से भी कम है, चंद सेकंड है, तो टाइमिंग बहुत कम है, आपकी जो बीवी हैं, पार्टिसिपेंट हैं, फीमेल हैं, वो मुतमईन नहीं होती। इसमें होता क्या है कि इंसान जो मर्द है वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने आप को रोक नहीं पाते। अक्सर मैं ये कहता हूँ अपने पेशेंट के साथ, मेरे पास अक्सर बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो हमारी टाइमिंग बहुत कम है। मैं उनसे पूछता हूँ टाइमिंग कितनी है, तो अक्सर मुझे कहते हैं जी 2 3 4 मिनट है। तो मैं कहता हूँ ये तो नॉर्मल है। अगर आपकी टाइमिंग 1 मिनट से कम है तो फिर आपको टाइमिंग का मसला है। और इसमें जो मेन रोल होता है वो जज्बात का होता है। अगर जज्बात बहुत ज्यादा होंगे, अक्सर मेरे पास ये पेशेंट ये बात लेकर आते हैं कि जी हमारी जो पहली मरतबा हम सोबत करते हैं एक रात में, तो वो हम चंद सेकंड में हमारा इंजाल हो जाता है, लेकिन जब दूसरी बार सोबत करने लगते हैं तो वो 5 10 मिनट लग जाते हैं। ये होता है, ये यानी क्या है कि जज्बात पहले बहुत ज्यादा होते हैं। ज्यादा जज्बात होने की वजह से, ज्यादा जिस्म हीट अप होने की वजह से आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और जल्दी फारग हो जाते हैं। लेकिन दूसरी बात, जज्बात जो है वो कम होते हैं, इसलिए आप जो है आपकी टाइमिंग में इजाफा हो जाता है। इसमें एक और चीज है, बहुत सारे हमारे पास जो पेशेंट आते हैं जिनको टाइमिंग का मसला होता है, उनके साथ मसला क्या होता है, उनके साथ मसला मेन जो उनकी प्रॉब्लम होती है, जो वजह होती है, वो बचपन की नो उम्री की गलत कारियां होती हैं। जिन नौजवानों ने बचपन में, नौमरी में गलत कार्य की होती हैं, टीन एज में गलत कार्य की होती है, मास्टरबेशन की होती है, यानी हैंड प्रैक्टिस की होती है, मशजनी की होती है, उनके साथ ये मसला होता है। उनके उज़र तनासुल जो है, उनके जो कैप है उज़र तनासुल की, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। वो अपने आप को रोक नहीं पाते। इसमें वजूहात क्या बनती हैं? ये एक बड़ी वजह जो है वो उज़र तनासुल का सेंसिटिव हो जाना है, हसास हो जाना है, हैंड प्रैक्टिस की वजह से, मास्टरबेशन की वजह से। और जब वो इंटरकोर्स करने की कोशिश करते हैं तो वो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। एक वो लोग हैं जो पहली बार सोबत करते हैं, तो उनके अंदर बहुत ज्यादा उनके ज़हन के ऊपर दबाव होता है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, तो वो भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। और खुसूसन अक्सर नए शादीशुदा मेरे पास लड़के नौजवान आए हैं कि जी पहली रात में वो सूरत इंज़ाल का मसला बना है, वो बहुत जल्दी, उनकी टाइमिंग बिल्कुल नहीं थी। क्यों? वो जज़्बात बहुत ज़्यादा थे, खौफ बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से उनके साथ ये मसला पैदा हुआ। लेकिन असल मसला होता क्या है, यानी मास्टरबेशन की वजह से सेंसिटिव हो जाना, उसके साथ मनी का बहुत ज़्यादा पतला हो जाना, ठीक है? मनी का बहुत ज़्यादा पतला हो जाना, या बहुत ज़्यादा मेडिसिन के इस्तेमाल की वजह से या मास्टरबेशन की वजह से जिस्मानी असाबी कमज़ोरी हो जाती है, जिसकी वजह से मनी जो है वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। जो मर्दाना हार्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन है, वो कम हो जाता है। मर्दाना हार्मोन्स जो है वो, उनका लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से मर्दाना टाइमिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। या वो लोग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उनके साथ भी ये मसला होता है। या शुगर पेशेंट जो होते हैं, उनके साथ भी ये मसला होता है, ख़ुसूसन असाबी कमज़ोरी की वजह से। शुगर भी जो है ये भी बहुत ज़्यादा असाबी कमज़ोरी पैदा करती है, पट्ठों की कमज़ोरी पैदा करती है। जब असाबी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होगी, पट्ठों की कमज़ोरी होगी, तो भी मर्दाना टाइमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। इसके अलावा वो लोग जो बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स का इस्तेमाल करते हैं, या जिनको थायराइड का मसला है, थायराइड के पेशेंट जो है उनके साथ भी ये मसला होता है कि उनकी टाइमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इस तरह बहुत सारे लोग होते हैं, यानी ज़्यादा असाबी कमज़ोरी की वजह से, मनी के बहुत ज़्यादा पतले हो जाने की, मनी बहुत ज़्यादा पतली होगी तो वो बहुत जल्दी जो है वो बाहर निकल आएगी। जितनी ज़्यादा मनी गाढ़ी होगी, थिक होगी, उतनी जल्दी वो बाहर नहीं निकलेगी और आपकी टाइमिंग में इज़ाफ़ा होगा।
تو لہٰذا اپنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹائمنگ جو ہے اس میں زیادہ اضافہ ہو، پری میچور ایجیکولیشن کا مسئلہ آپ کے ساتھ نہ ہو، آپ کا جو ٹائمنگ ہے وہ 1 منٹ سے زیادہ ہو، تو آپ کو کچھ ٹیکنیکس کا بھی استعمال کرنا ہوگا، کچھ جو ہے اپنی ہیلتھ کے اوپر بھی آپ کو فوکس کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، آپ کی جسمانی اعصابی کمزوری کو کور کرنا ہوگا۔ لوگ بہت زیادہ لوگ کیا کرتے ہیں، خوراک اپنی اچھی نہیں کرتے، ڈیلی روٹین میں لگے ہوئے ہیں، 2 جمع 2 کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، پیسہ کماؤ صبح و شام دن رات ایک کیا ہوا ہے، اپنی خوراک نہیں کھاتے، انڈے نہیں کھاتے، پروٹین والی غذائیں نہیں استعمال کرتے، دودھ کا استعمال نہیں کرتے، گوشت کا استعمال نہیں کرتے، کھجوروں کا استعمال نہیں کرتے، جو چیزیں طاقت دینے والی ہیں، وہ مردانہ ہارمونز یعنی ٹیسٹوسٹرون کو بوسٹ کرنے والی چیزیں ہیں، ان کا استعمال نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوتا ہے، کھٹی چیزیں استعمال کرتے ہیں، پاپڑی چاٹ اور اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ کھٹی چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی ہیں ہارمونز کو بھی اور منی کو پتلا کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کی منی کو جب پتلا کریں گے تو آپ کی ٹائمنگ میں کمی ہوگی، اضافہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اپنی خوراک کا خیال کریں، اپنی صحت کا خیال کریں، اور کچھ آپ کے ساتھ میڈیسن شیئر کرتا ہوں۔ ایک ٹیکنیک ہے، ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے لگیں، ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے اسٹارٹ اسٹاپ ٹیکنیک کو آزمائیں، یعنی اسٹارٹ ہونا ہے پھر اسٹاپ ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دم سے جا کے صحبت نہیں کرنی کہ آپ فوری بس گئے اور آپ نے صحبت کی، انٹرکورس کیا، ٹھیک ہے، نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ آپ کچھ دیر جو ہے رومانس کریں، اپنی بیوی کے ساتھ اس کو گرم کریں، ٹھیک ہے۔ جتنی اب یہ بھی بہت زیادہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری بیویاں جو ہیں وہ ان کا ٹائمنگ بہت زیادہ ہے۔ کیوں ٹائمنگ زیادہ ہے؟ وہ گرم نہیں ہوتی ہیں، آپ ان کو گرم نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے۔ ان کو بھی گرم کرنے کی کوشش کریں، جب وہ گرم ہوگی تو وہ جلدی وہ بھی فارغ ہوگی، اور آپ کی ٹائمنگ اور ان کی ٹائمنگ جو ہے وہ میچ کر جائے گی، اور آپ جو ہے وہ مطمئن ہوں گے، وہ بھی مطمئن ہو جائیں گی۔ لیکن جب آپ ان کے ساتھ محض نہیں کرتے، ان کو گرم نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ 1 2 منٹ یا چند منٹ میں آپ فارغ ہو جاتے ہیں، وہ پھر بھی فارغ نہیں ہوتی کیونکہ آپ نے گرم نہیں کیا ہوتا۔ یا وہ آپ ان دنوں میں صحبت کریں جس دن آپ کی بیوی جو ہے ان کا بھی دل کر رہا ہو، ٹھیک ہے۔ بہت سارے مرد اس طرح کرتے ہیں کہ ان کا دل کر رہا ہے، وہ صحبت کر لیتے ہیں، لیکن بیوی کا دل نہیں کرتا، اگلے بندے کو دیکھتے ہی نہیں، وہ اب انوالو نہیں ہوتی۔ جب وہ انوالو نہیں ہوتی تو پھر بندے کو بھی مزہ نہیں آتا۔ تو لہذا اسٹارٹ اور اسٹاپ، یعنی اس ٹیکنیک سے صحبت کرنے کی طرف جائیں، ٹھیک ہے، پھر رکیں، پھر جائیں، پھر رکیں، ٹھیک ہے۔ اس ٹیکنیک سے آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر پائیں گے، اس ٹیکنیک سے آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر پائیں گے، اپنی باڈی کو کنٹرول کر پائیں گے، اپنے جذبات کو کنٹرول کر پائیں گے، اپنے اسٹیمنے کو کنٹرول کر پائیں گے، جس سے آپ جو ہے اپنے آپ کی ٹائمنگ میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا۔ اس کے ساتھ میڈیسن ہومیوپیتھی کیا استعمال کرنی ہے؟ میڈیسن میں سب سے پہلے آپ نے سلفر 30 استعمال کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ سلفر 30 کیا کرے گی؟ ہارمونز کے جو بیلنس ہے اس کو بیلنس کرے گی، ہارمونز کے نظام کو بیلنس کرے گی۔ سلفر 30 کے 5 قطرے صرف صبح خالی پیٹ آپ نے تھوڑے سے پانی میں استعمال کرنے ہیں، اور 10 15 دن یا 1 ماہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد 2 میڈیسن ہیں جو مدر ٹنچر میں آپ نے استعمال کرنی ہے، ایگنس کاسٹس مدر ٹنچر اور ڈامیانا مدر ٹنچر۔ یہ 2 مدر ٹنچر جو ہیں آپ نے ان کے 10 قطرے صبح شام 2 ٹائم یا 3 ٹائم آپ استعمال کریں، تھوڑے سے پانی میں استعمال کریں۔ ان 2 مدر ٹنچر کے استعمال سے آپ کی منی کے جو جراثیم ہیں وہ بھی پیدا ہوں گے، وافر منی پیدا ہوگی، جراثیم بھی پیدا ہوں گی، اور منی گاڑی ہوگی، اور جب منی گاڑی ہوگی تو ٹائمنگ میں آٹومیٹکلی اضافہ ہوگا۔ یہ 2 مدر ٹنچر آپ نے استعمال کریں، اور یہ 1 2 دن نہیں، یہ ایسی کوئی ٹیبلٹ نہیں ہے کہ آپ ٹیبلٹ کھائیں گے اور آپ کی جو 2 3 گھنٹے بعد آپ جو ہے وہ صحبت کریں گے اور آپ کی ٹائمنگ میں اضافہ ہوگا۔ یہ کوئی ٹائمنگ کی گولی نہیں، کوئی ٹائمنگ کے ڈراپس نہیں، یہ آپ کے جسم کے نظام کو، پٹھوں کو طاقت دیں گے، منی کو گاڑا کریں گے، آپ کے ہارمونز کو بہتر کریں گے، اور یہ آہستہ آہستہ ہوگا۔ یہ 1 2 ماہ یا 3 ماہ آپ نے میڈیسن استعمال کرنی ہے۔ دوسری 2 میڈیسن ہیں ایسڈ فاس اور کالی فاس، 30 پاور میں استعمال کرنی ہے۔ ایسڈ فاس، کالی فاس، 30 پاور، یہ علیحدہ پانی میں استعمال کرنی ہے۔ یہ آپ کے اعصابی نظام کو، نروس سسٹم کو مضبوط کریں گے۔ جب آپ کا نروس سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہوگا، اس کی سینسٹیوٹی کم ہوگی، تو آپ کی ٹائمنگ میں اضافہ ہوگا، اور آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں گے۔ ایسڈ فاس اور کالی فاس 30 پاور میں لینی ہے۔ ان کے 5 5 قطرے صبح دوپہر شام، یا صبح شام 2 ٹائم تھوڑے سے پانی میں، 2 گھونٹ پانی میں آپ نے کھانے کے بعد استعمال کرنے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور میڈیسن ہے لائکوپوڈین۔ اگر
ओवर एज आप हैं, 40 प्लस हैं या 35 प्लस हैं, ओवर एज हो चुके हैं। ज़्यादातर तो ये नौजवानों को मसला होता है टाइमिंग का मसला, लेकिन बुजुर्गों को भी ये मसला होता है। जब बुजुर्ग हो जाते हैं, कमज़ोरी हो जाती है, जिस्मानी असाबी कमज़ोरी हो जाती है, बनी पतली हो जाती है, तो भी टाइमिंग में अक्सर मेरे पास पेशेंट आए हैं जी हम बिल्कुल पहले ठीक थे, लेकिन अब जो है वो मसला हो गया है। तो लिहाजा ओवर एज बंदों के लिए ज़्यादा बेहतर है, लेकिन नौजवान भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 200 के 5 कतरे सिर्फ रात को सोने से पहले इस्तेमाल करें, दिन में सिर्फ एक खुराक इस्तेमाल करनी है, ठीक है। और ये मुसलसल ये सारी मेडिसिन आपने सल्फर 30 ये तो आप 15 दिन या 1 महीना इस्तेमाल करें, लेकिन डामियाना एग्नेस मदर टिंचर में ये आप इक्तोमा इस्तेमाल करें सुबह शाम। एसिड फास्ट काली फास्ट 30 पावर में ये लैदा पानी में इस्तेमाल करें, और लाइकोपोडियम सिर्फ रात को इस्तेमाल करें 200 में, 5 कतरे 2 बूंद पानी में इस्तेमाल करें। इसके साथ मनी को गाढ़ा करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि माश की दाल की खीर वो आपने इस्तेमाल करनी है। माश की दाल की खीर जिस तरह मैंने इस वीडियो में भी बताया था, आप वीडियो देख सकते हैं। 2-3 चम्मच सुबह माश की दाल आप भिगो दें पानी में, और शाम को 2-3 पानी उसको साफ करके, उसको ग्राइंड करके, उसको आधा पाव या आधा किलो दूध में आपने उसको उसकी खीर बनानी है। हस्बे ज़ायक़ा उसमें थोड़ा-सा मीठा डाल लेना है माश की दाल को, ठीक है। सुबह भिगोनी है, शाम को उसको तैयार करना है, और अगले दिन सुबह आपने निहार मुँह आपने उसको खाना है। ये माश की दाल जो की खीर जो है ये बहुत ज़्यादा मनी को गाढ़ा करती है। अंडे मनी को गाढ़ा करते हैं, केला मनी को गाढ़ा करता है, खजूरें मनी को गाढ़ा करते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले मनी को पतला करते हैं, टाइमिंग में कमी होती है। मिर्च मसाले कम इस्तेमाल करें, खट्टी चीज़ें जो हैं वो कम इस्तेमाल करें, फास्ट फूड जो है वो कम इस्तेमाल करें, ना करें बल्कि, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो है वो ना इस्तेमाल करें। मीठी चीज़ें जो हैं मर्दों के लिए सुना है, खट्टी चीज़ें औरतों के लिए बेहतरीन है। लिहाज़ा मीठी चीज़ें